قومی اسپنر کی گھومتی گیندوں نے ویسٹ انڈین بلے بازوں کو چکرا دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز کی تباہ کن بالنگ، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بے بس، پہلے سیشن میں 9 وکٹیں گنوا دیں۔ نعمان علی کی شاندار ہیٹرک، ویسٹ انڈیز کو آدھی ٹیم کو چلتا کیا۔ ساجد علی نے 2 اور ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ڈیبیو کرنے والے کاشف علی نے کیریئر کی پہلی وکٹ لی۔ ویسٹ انڈیز کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہوئے، 4 بلے باز کھاتا ہی نہ کھول سکے۔ شاباش نعمان علی، شاباش! ملتان ٹیسٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹرک کرنے والے پاکستانی اسپنر بن گئے۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی ٹیسٹ ہیٹرک کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ نعمان علی سے پہلے فاسٹ بالرز وسیم اکرم، عبدالرزاق، محمد سمیع اور نسیم شاہ ٹیسٹ ہیٹرک کر چکے ہیں۔ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 2 مطالبات رکھتے ہیں اور اس پہ ہم مذاکرات کریں گے۔ 16 جنوری کو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ 7 دن میں اناؤنس کریں کہ آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ کمیشن کے دیکھو یہ بھی طے ہونا تھا کہ اس میں ججز کون سے ہیں، ٹی او آرز کون سے ہوں گے، ٹائم کتنا لگے گا، کیا کچھ ہوگا، کہاں بنے گی، کوئی چیزیں تو ہونی تھی۔ لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا جو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کمیشن بنانے کا۔ تو اگر کمیشن نہیں بنتے جا رہا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف ہائے ہلو اور فوٹو سیشن کے لیے تو نہیں بیٹھنا تھا۔ حکومت کی کمیشن بنانے کی نیت ہی نہیں، کمیشن نہیں بننا تو ہم حکومت کے ساتھ صرف سلام دعا کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اس صورتحال پر مذاکرات کال آف کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 7 دن میں کمیشن بنانے کے مطالبے کا جواب مانگا تھا، مگر حکومت کی جانب سے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ کچھ پیش رفت ہو تو ہونی چاہیے۔ مذاکرات بہترین راستہ ہے، مذاکرات ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے بڑی فراخ دلی سے مذاکرات شروع کیے، تحفظات کے باوجود نیک نیتی سے بیٹھے تھے۔ حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سزاؤں کے باوجود مذاکرات کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے، دوسری جانب سے مذاکرات ختم ہو گئے تو ہم دیواروں سے باتیں کریں۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کے پی ٹی آئی پر لفظی وار کہا، جیل کا پھاٹک کھلتا ہے اور کوئی صاحب اچانک اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب سارے عمل کی بھاگ دوڑ ایک شخص کے پاس ہو، اگر مگر سے نکلیں۔ 7 دن کی بات ہوئی تھی، 28 جنوری کو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور جواب سنیں۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے یا انڈرمائن کرے۔ آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں، ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ سے پہلے ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا۔ اس قانون میں بہت سے ایسے ترمیم لے کر آئے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے قانون سے اب وہ بہتر صورت میں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ادارہ ختم کرے گا تو ہم مانیں گے، نہ کوئی اور۔ 26ویں آئینی ترمیم پر صرف پارلیمنٹ کو اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ ہو، آئین اور قانون کو ماننا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالت عظمیٰ میں کوئی جج عہدے پر آئے تو دوسرے ججوں کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ پیکا ایکٹ پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی کابینہ میں شامل ہونے کی بھی تردید۔ امریکہ کے دورے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا، امریکہ جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ناشتے کی دعوت میں شرکت کروں گا۔ امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے علاوہ تمام غیر ملکی امدادی پروگرام معطل کر دیے۔ یوکرین، تائیوان اور اردن کے امدادی پروگرام بھی شامل۔ اسرائیل اور مصر کے لیے ہنگامی خوراک اور فوجی فنڈنگ جاری رہے گی۔ تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری۔ دنیا بھر میں امریکی امداد سے چلنے والے صحت، تعلیم اور سیکیورٹی کے منصوبوں کے لیے خطرات پیدا ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے ہیں۔ معطل ہونے والے امدادی پروگرامز میں ایڈز کے خلاف فنڈنگ بھی شامل ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو ان پروگرام کی تبدیلی یا مکمل خاتمے کا فیصلہ کریں گے۔
गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास की जानिब से आज 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से 200 के करीब फ़लस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। शिमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया गया। उधर इसराइल का मगरबी किनारे के शहर जनीन में फ़ौजी ऑपरेशन। फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। अरब लीग के मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मज़म्मत। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की ज़राई पॉलिसीज़ पर तशवीश। नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास में अहम फैसले किए गए। ज़रा के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अक्सरियत ने नून लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने की तजवीज़ दी। कहा नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। नैयर बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कुर्रम में विफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा। कहा नून लीग से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां कायम हैं, बातचीत जारी रहेगी। अरकान की पीका एक्ट पर पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने की तजवीज़। मुआशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की अलुमनाई तकरीब से खिताब। कहा लंदन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जिसने बेहतरीन तालीम फ्राहम की। फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों समेत पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने खिताब करते हुए कहा अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। तोशाखाना 2 केस में FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिससे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केस की समाअत। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तोसी। बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और दीगर रहनुमा ATC इस्लामाबाद में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। PTI के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह, उमर अयूब ने नाम पेश किया। नून लीग और PTI के अरकान ने तायद की। जुनेद अकबर ने कहा जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी, अच्छे तरीके से निभाऊंगा। पार्लियामेंट का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़िर पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियां बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मुजाहिरा। अपोजिशन रहनुमा ने भी रैली निकाली। बैरिस्टर गोहर ने कहा इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इजहार का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश, कमेटी के स्पुर्द कर दिया गया। अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, PTI अरकान की नारेबाजी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉक आउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफ़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। मोहसिन नकवी की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, तमाम माशी आशारिये बेहतर हुए, मईशत टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में कमी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -12, काला, गोपस और रस्तौर में -9 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 और मुजफ्फराबाद में 9 डिग्री तक आ गया। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जनवरी में ही मौसम बहार के असरात नुमायां। पंजाब में खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। पाक बहरिया के जहाज़ों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और रानवर्द ने सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा किया। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के जहाज़ों का ओमानी हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की जहाज़ों के कमांडिंग अफसरान के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन और बहरी अफवाज के माबैन राब्ते पर तबादला ख्याल किया गया। PNS तबूक और रॉयल अमान नेवी के जहाज़ अल-मुशीख ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। अमरीकी सेनेट ने पीट हेग्सेथ को वज़ीर दिफा तैनात करने की तौसीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के नए वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन की शामत। 538 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तारकीन वतन की बेदखली के लिए परवासे में शुरू। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वालों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की तारकीन वतन खौफ में मुब्तला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का ऐलान। इस फैसले पर अमल दरामद के नताइज क्या होंगे? अमरीकी आबादी में किस हद तक कमी होगी? तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की दमिश्क में नई शामी इंतज़ामिया से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शाम से बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ हटाने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ राब्ते में हैं। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाबंदियाँ ख़त्म होने से शाम में सरमायाकारी और तिजारत के मौक़े खुलेंगे।